Po. Donc c'est votre dernière visite à Koch avant votre départ. Est-ce que vous regrettez ne pas avoir fait des choses ou pas assez bien ou pas du tout? Je crois que pendant les 3 ans que j'ai passés ici, on peut dire que les relations se sont beaucoup développées. Dua të theksoj se për 3 vitet e qëndrimit tim në Shqipëri, marrëdhëniet mes dy vendeve dhe me qytetin e Korçës janë zhvilluar jashtëmase. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, on réalise que la première année, en fait, c'était le Covid encore. Si të qoftë duhet të theksoj faktin se vitin e parë të mandatit tim ishte koha e Covidit, pandemisë. Donc j'aurais préféré qu'il n'y ait pas eu le Covid parce que je pense que j'aurais pu faire encore plus de choses. Do kisha dashur mos të ishte kjo pandemi sepse do kishim pasur mundësi të bënim akoma më tepër gjëra. Alors, je ne suis pas là pour répondre à des questions concernant la politique intérieure albanaise. Nuk desha të theksoj se nuk jam këtu për të përgjigjur pyetjeve që kanë të bëjnë me politikën e brendshme shqiptare. La politique générale de la France dans ce domaine, c'est de ne pas intervenir dans la politique intérieure des États. Politika e përgjithshme e Francës në këtë rast është që nuk më hyn në çështjet e brendshme politike të shteteve. De même, quand il y a une procédure judiciaire qui est engagée quelque part, nous n'intervenons pas, nous ne prononçons pas. Gjithashtu edhe kur ka një procedurë gjyqësore të filluar në një shtet apo një shtet tjetër, gjatë zgjatjes së procedurës gjyqësore ne nuk prononcohemi. Je vous invite pour ça à vous rapporter au code de procédure pénale français. Te parashikon edhe siç mund ta lexoni edhe kodi i procedurës penale franceze. Et votre dernier entretien avec c'était juste une courtoisie ou avait aussi autre chose? Les deux, mon général, comme on dit en français. Të dyja gjërat u ndodhen siç thuhet në frëngjisht. C'est-à-dire que, bien sûr, c'était la visite de courtoisie, mais aussi c'était pour moi l'occasion de remettre la lettre d'invitation du maire de Chambéry, M. Thierry Repentin, au maire, à Sotirach Philo, parce que vous vous souvenez peut-être qu'au mois de novembre, on avait eu une délégation de Chambéry qui était venue ici à Kortrijk. Il voulait savoir si au fond ça pourrait être intéressant de développer une relation sur certains projets avec la municipalité. Natyrisht ishte një vizitë kortezie, por përfitova nga rasti që të dorëzoj kryetarit e bashkisë zoti Sotirat Filo një ftesë nga kryetari i bashkisë i Shomberisë, delegacioni i qytetit të cilit erdhi në Korçë në nëntor të vitit kaluar për të parë mundësinë e një bashkëpunimit me qytetin e Korçës, pra i dorëzova një ftesë të zotit Thierry Repentin për zotin kryetar për të vizituar qytetin e Shomberisë. Et je crois que c'est d'autant plus important qu'en fait, si vous regardez globalement, les coopérations qui existent entre villes françaises et villes albanaises sont quasiment inexistantes. Et je crois que le fait qu'on ait cette coopération qui commence à travailler, à démarrer, eh bien ça montre une chose très très claire, ça montre que pour les Français, l'intégration dans l'Union européenne de l'Albanie, ça y est, c'est en cours. Faktikisht nuk ka pothuajse fare marrëdhënie mes qyteteve franceze dhe qyteteve shqiptare. Fakti që qyteti i Shëmberisë dhe qyteti i Korçës dëshirojnë të fillojnë së bashku një bashkëpunim, tregon që për francezët dhe për të zgjedhjet franceze procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian tashmë ka filluar, prandaj edhe ato po zhvillohen në këtë drejtim. Për sa i përket edhe situatës në vazhdim të mbështetjes që Europa ka për Shqipërinë, për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, ambasadori apo ju se mendoni se do të mbajë
njëjtin qasje pro-europiane, për integrimin së Moskovicit. Voilà, là, j'ai pas compris un truc. Dans le cadre de l'intégration européenne de l'Albanie, et puisque vous partez, est-ce que l'ambassadrice qui va venir à votre place va avoir le même soutien vers l'Albanie pour son intégration? Je vous rassure, tout à fait. Ju garantoj plotësisht. Plotësisht. Je rappelle que là, maintenant, l'Albanie est dans la phase où on examine ce que le gouvernement, ce que le pays a déjà fait pour récupérer l'acquis communautaire. Duhet ju kujtoj se Shqipëria tani po është në fazën ku komuniteti evropian verifikon se çfarë ajo ka bërë, Shqipëria ka bërë në zbatimin e acquis communautaire. Il y a encore beaucoup de réformes à faire, Ka akoma shumë reforma për të bërë. des réformes dans beaucoup de domaines, y compris dans la gouvernance, dans l'état de droit, dans la lutte contre la corruption. Ka shumë reforma, siç e thashë, në fusha të ndryshme, qeverisjes, së luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant le rythme qui est donné à cet échange finalement entre l'Union européenne et l'Albanie, ce rythme, c'est l'Albanie qui le fixe. Dhe tani ritmi i shkëmbimeve dhe marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe Shqipërinë është një ritëm i cili përcaktohet vetëm nga Shqipëria. Alors tout ça se passe à Bruxelles, dans une ville francophone. Çdo gjë, pra ky proces ndodh në Bruxelles, një qytet frankofon. Et je crois que là, on est sur la bonne voie, vraiment. Dhe besoj që tani jemi vërtet në rrugën e duhur.